Takže zdravím všetkých priaznivcov kryptomien tu na tomto danom kanáli, kedy sa pozrieme na ďalší. Mám taký pocit, že nudný rozhovor od Jeroma Powella, ktorý bude mať zasadnutie, čiže máme zasadnutie FOMC meetingu s tým, že bude mať press konferenciu. Čo sa týka tých dát, ktoré majú prichádzať, ako viete, tak ja som to x-krát už spomínal. Dáta majú prísť, alebo teda už sú známe také tie dáta, sekundičku, len si to takto nahodím. Čiže zatiaľ teda to očakávanie je, že by mali byť navýšené úrokové sadzby o 25 bazických bodov. Ten konsenzus sa teda zhoduje, že sa to teda potiahne na tie úrovne 525 bazických bodov až 550 bazických bodov, čiže to by znamenalo navýšenie. To navýšenie je zatiaľ teda z tých 500 a 525 na navýšenie o 25 bazických bodov. 96,5% šanca. Dokonca, včera som robil video na to, že bolo to iba 1% na navýšenie o 50 bazických bodov. Toto sa trošička zmenilo, keďže tu máme, ako si môžete všimnúť, navýšenie, a vy teraz nevidíte kvôli tomu, že tu mám kameru, čiže super. Dobře, navýšenie o 500, alebo teda na 550 až 575 bazických bodov je 3%, 3,5%, čo včera bolo ešte na hodnote nejakého 1%, mám taký pocit. Dobre, čo sa môže udiať, ako si môžete všimnúť, zatiaľ teda market reaguje tak všelijako. Tu mám nastavený Bitcoin na 15 minútovke, dáme si to Bitcoin na 5 minútovke. Následne S&P 500 market takisto na 5 minútovke. Zatiaľ teda negatívnejšia reakcia na S&P 500 markete. Máme tu dneska dosť klesajúci trend na S&P 500 market, čiže tu nás sme jednoznačne trendujúci smerom dole celý deň. Uvidíme, že aký to bude mať dopad. Niekto tu napísal, že praje nám zelený krikľavý večer. Vinčuje. Podľa mňa, čo môže nastať, hej, podľa toho, že aké prídu úrokové sadzby, ale po väčšine, keď sa pozriete na moju históriu a históriu tých FOMC meetingov, po väčšine, keď FOMC meeting ten watch, keď očakával a mal takéto obrovské percentá na jednej úrovni, to po väčšine znamenalo, že sa dosť trafia do toho koncenzu. Po väčšine to bolo započítané v markete, následne prišla jedna pumpa a dump, alebo dump a pump, ale ukončovali sme ten deň zhruba na tých istých hodnotách, ako sme ho začali. Čiže očakávam, že môže byť extrémna pumpa smerom hore, následne pumpa smerom dole, prebijeme level rezistencie, prebijeme level supportu, uvidíme, že ktorým smerom sa rozbehneme a následne by sme mali skončiť, alebo teda keď sa pozrieme na tú históriu, tak sme stále skončili na tých istých úrovniach. Následne príde potom Jerome Powell, alebo keď padnú výsledky, zhruba nejakých 50 minút by mala byť šialená volatilita, následne budeme čakať pol hodinku na to, kým Powell sa dotrepe k tým novinárom a budeme mať zase zvýšenú volatilitu a ako náhle ukončí ten market, po väčšine, alebo teda ten meeting, po väčšine to stojí na tých istých úrovniach, ako sme začali. Čiže Bitcoin je zatiaľ teda na $29 300 a následne ďalšie dodatočné dni budeme vidieť, že ktorým smerom sa pohne market. Hej, zatiaľ teda Bitcoin čakal a takisto aj S&P 500 market čakalo na Jeroma Powella, čiže hej, uvidíme, ktorý smer sa prakticky určí a to by malo byť potom na niekoľko týždňov. Ja len dúfam, že proste nebude z toho no action, že zažijeme nejakú šialenú price akciu 5 minút po tých vydaní úrokových sadzieb. Následne, hej, sa spomalí market, potom zažijeme zase 10, 15, 20 minút alebo počas meetingu nejakých 30 minút nejaký pump and dump a potom na 2 týždne, 3 týždne to tu zhasne. Čiže dúfam, že toto je úplne u mňa najhorší scenár a je úplne jedno, že či budeme na $29 300 alebo na hoc aké iné hodnote. Nechcem, aby sme zažívali ďalší mesiac takú volatilitu, akú sme zažívali, lebo je to horšie, no katastrofa je to totálne. Akože máme čas na kumuláciu altcoinov a všetkého toho okolo, ale proste, hej, pre mňa ako youtubera je to katastrofálne, keď takto stojíme na takých hodnotách. Dobre, na $10 000? Nie, čo si, hej, na 10 000, to je veľmi malá hodnota. Dobre, ďakujem veľmi pekne Martinovi Drábovi, ktorý mi dal prvý donatík. Ďakujem veľmi pekne za 500 kaček a takisto aj za prvý koment, čiže sa ti to celkovo dosť podarilo dnes. A teda aj minulý livestream mám taký pocit.
Zajtra teda nebude livestream, keďže by som chcel mať tie livestream pondelok a štvrtok. Uvidím, že ako to budem stíhať, keďže zatiaľ teda som nastavil Patreon, nejaké veci som pomenil. Máte možnosť, tí, čo nie ste Patreoni, tak keď pôjdete na Twitter, na môj kanál, tak mením trošička Patreon. Odomkol som aj free trial, čiže máte 7-dňové voľný vstup na Patreon na každej tejto, na 7 dní. S tým, že uvidíte, že aký tam je content. Livestreamy by mali byť v nedeľu určite, útorok, v nedeľu večer a kedy to mám? Útorok, štvrtok by mali byť nie stále, ale pokúsim sa mať ich stále medzi tou od tej 5. do 6. Tam by to malo byť taká tá stálica, čo sa týka času. Dobře. Tak Martin, čím skôr sa uzdrav, to je veľmi dôležité. Kwan, shortuje niekto? Ináč, už keď sme pri tých shortoch, Matúš, ďakujem ti veľmi pekne, že si to poznamenal, stopky do plusov. Ak máte nejaké pozície, stopky do plusov. Ja mám shorty nastavené na 3 coinoch, využil som to, čo mi ponúka Bitcoin, hej, máme jednoznačnú hodnotu rezistencie, jednoznačnú hodnotu supportu, dneska dokonca sme krásne, nádherne hitli tú supportovku zase a krásne odrazenie. Tento level som využil, aj keď, hej, nie príliš veľmi šťastne som išiel do toho shortu, som myslel, že do toho meetingu proste nájdeme tú hodnotu 29 185 $. Mám shorty už poistené stopkou v pluse. Je to taká trápnejšia stopka v pluse, ale to vôbec nevadí. Neočakávam, že proste zažijeme dump bez toho, aby bol pump, čiže predpokladám, že tie pozície, ako som nastavil tie stopky, tak tam aj budem vykopnutý. Čiže dneska sú nejaké tie plusové obchody, ale zase, že by som si mohol ísť pozerať Lamborghini, tak to asi ťažko. Čauko, no čo, budem mať tretí krát FOMC bez pohybu? Dúfam, že nie, Denis. Dúfam, že nie. Tie pohyby tam stále boli. Problém je po ukončení tam neboli tie pohyby. Čiže to bol ten problém. Ja si trošička ešte otvorím okno, lebo ma tu šľak trafí. Nejako musím ísť na nejaké vyšetrenie, lebo sa mi dosť často točí hlava, čo nie je u mňa zvykom a normálne som malátny. Čiže neviem, čo sa deje. Hopsík, asi nám trošička fúka. Tomáš Fuk, ahoj. Tomáš Ríž, ahoj. Tak ja vsadím na dump and pump. Na dump and pump, tak výsledky prakticky má. Ináč, čo sa týka toho meetingu, alebo... skoro som si rozlal kávu. Čo sa týka tejto veci, ak nepríde navýšenie, alebo 25 bazických bodov, myslím si, že hej, takisto pump and dump, to je úplne jedno, ale myslím si, že market, keď sa nenavýši, bude pump. Keď sa navýši o 25 bazických bodov, bude to podľa mňa no event. 50 bazických bodov a viac, mega katastrofa pre market a tam by sme mali zažiť nejakú tú dumpovú party a už to začína na Bitcoine pomaličky. Teraz môžeme očakávať nejakú väčšiu volatilitu. Bitcoin celkovo má tú svoju range, ktorú tu má, čiže ja dúfam, že teda bude hitnutá aspoň tá úroveň 29 100 a uvidíme, ale vyzerá to tak, že proste už to začína šľapať. Výsledky prídu o chvíľočku, nejaké 2 minútky ešte do výsledkov a mám nedostatok železa? Super. Lebo normálne niekedy proste len príde na mňa takže ako keby, hej, že sa točíte na kolotoči a zrazu zastavíte, tak sa s vami točí celý svet. Dobre, ďakujem, tak to si určite zapamätám. Viem, že železo je niekedy tak, že keď máš nedostatok železa na nech tohto videa, ale tam nemám. Čiže, dobre, vyskúšam to. Dám do seba nejaký vitamín. No. Starneš. To môže byť takisto pravda. Ale takéto veci som nezažíval, čiže neviem. Lepšie by bol iba dump. Presne. Úplne najlepšie pre mňa by bol mega dump. Prečo mega dump? Lebo ako náhle by som ukončil livestream,
Zobral by som si profity na tých shortových pozíciách, ktoré mám riadne profity a okamžite tie profity by išli do nákupky portfólia. Čiže už to ide. S&P 500 market ide totálne do kytek. Zatiaľ teda prelomilo, alebo teda ešte nepotvrdilo, keďže je to len 5 minútová sviečka, ale prelomenie a je to tu. Zatiaľ teda ešte nie. Už ma ten market alert nastrašil. Čiže začína to teda predsa len pumpom. Decision rate 5,5. Čiže máme tu tie očakávané navýšenie o 25 bázických bodov. Čiže tu sa nám príliš veľmi nič nezmenilo. FOMC takto, čiže dám si ešte, toto som si fasa, že nestihol pripraviť. Čiže máme tu navýšenie o 25 bázických bodov. Žiadna príliš veľmi zmena. Prečo tu ešte nemáme žiadne dáta? No, a ideme na to. Z pozícií som už teda vonku. No, takže sú to tie isté sprostosti a hlúposti už len na prvé oko. Sa na to pozerám. Inflácia, dobre, môžeme si to, ja som to zistil, že by sme to vedeli preložiť. Asi nie. Prekladač. No, super. Čiže, sekundičku, čiže dumpola party, aby sme to vedeli, lebo som minulé nad tým rozmýšľal, že to môžem si uľahčiť. Dám si prekladač. Kde je začiatok? No. Dobře. Dobre, nič to nepomohlo. OK, keby som mal veľkú obrazovku, tak to určite zriešim, ale nechcem. Dobre. Unemployment rate remain low, čiže nezamestnanosť je stále nízka. Ekonomická aktivita je mierna. Job gain, čiže trh práce je stále veľmi silný. Inflácia ostáva elevated, čiže na vzostupe. Zvýšená. Dobře. Inflácia ostáva zvýšená. Americký bankový systém je stále is sound good. Čiže je stále odolný a dobrý, no, tak to teda príliš veľmi neviem, keď tá dnešná banka proste úplne tomu nepomohla. Tight credit rates, to je stále to isté. Committee remained highly attentive to inflation risk, čiže stále sa pozerajú a stále sú pozorní a pozerajú sa hlavne teda na infláciu. Z dlhodobého hľadiska stále očakávajú 2% run na inflácii, čiže good luck with that, keďže to sa im príliš veľmi nedarí. Úrokové sadzby teda boli navýšené o 25 bazických bodov. Nič, vôbec nič. Inflation, financial condition, nič. Čiže tu nám nepovedali príliš veľmi nič. Čiže bude to nový event, zase to bude nový event. Jedine, že by to Pavel nejako dokázal položiť, ale aj to pochybujem. Nič, tie isté čísla, to isté navyšovanie. Mortgage back rate security, tie odkupujú prakticky, čiže no, dozvedeli sme sa to, čo sme aj vedeli už pred 2 dňami, alebo pred 3 dňami, keď sme pozerali na FOMC meeting, navýšenie 25 bazických bodov. Tým, že to začína pumpom, vyzerá to tak, že market predsa len očakával túto danú situáciu. Ako som hovoril na začiatku, podľa mňa ostaňme na tých istých číslach. Uvidíme. Pavel bude mať jednoznačne rozkopovací trend. Čiže od Pavela to všetko závisí. Pavel, som sa zľakol, že je zvuk zapnutý. Pavel príde čo chvíľka, príde o prakticky nejakú tú hodinku? Polhodinku, pardon.
Čiže Powell príde 8:30, čiže ostáva nám ešte 30 minút, môžeme sa pozrieť na hoci čo len chcete, alebo si dáme len taký chill stream predtým, než nás krásne uspí do postielky Jerome Powell, keďže predpokladajme, že on tam príliš veľa toho nič nepovie. Čo sa týka Powella, on má taký ten rozkopávací trend práve na otázkach. Hej, čiže všetko iné je irrelevantné, lebo on, čo príde, hej, ako tí, čo tu ste dlhšiu dobu, tak viete, že on príde, zase bude rozprávať presne toto isté, čo je tu napísané. Hej, čiže navýšili sme úrokové sadzby o 25 bázických bodov. Úrokové sadzby sú na 525 bázických bodov až 550 bázických bodov. Čo sa týka marketu, market je stále veľmi silný, alebo teda trh práce, labor market is still strong, we remain caution to the inflation a bla bla, také tie žvasty dookola. Hej, čiže ostávame veľmi pozorní, sledujeme situáciu okolo inflácie, sledujeme aj trh práce, ktorý je stále veľmi silný a hej, tam bude potom rozprávať o pracovných pozíciách, o nezamestnanosti a odkváka si tie veci, hej, že ako Fed zakročuje, koľko je akých pozícií, koľko peňazí dávajú zo systému vonku na dennej báze, bla bla bla, čiže on si toto krásne všetko prečíta, následne skončí a padnú otázky. A pri tých otázkach dúfajme, že mu budú celkovo nakladať a určite budú, teda on dostane otázku, že či budú navyšovať aj ďalej tie úrokové sadzby. On určite povie, že budeme ísť meetingu po meeting. To je normálne, mňa by tam mohli zamestnať, lebo, alebo teda mohli by dávať len repete, hej. Ani by nemusel tam chodiť, len proste pustiť video z minula a hotovo vybavené. Lebo po väčšine je to takto. Pavel je bajkar, áno, hrozný bajkar. Takže zase nič, stále to isté rozpráva. Akože dá sa očakávať, že bude úplne to isté rozprávať. Hej. Možno nás prekvapí, preto treba čakať na toho šaška, ale no, neviem. Kontrola srdcového tlaku, EKG myslíš? To je EKG, to je nie? Na EKG som bol a EKG mám v pohode. Aspoň teda tak mi to povedali. Áno, ináč mám nízky, poslednú dobu mám nízky krvný tlak a neviem, čo s ním. Musím sa pozrieť, že čo je na nízky tlak. Kávy pijem strašne, dneska mám asi 7 kávu, čiže už neviem, ako zvýšiť si teda ten tlak, keď káva mu pomáha. Teba z toho vyškrtli z darcu krve. Dobře. Áno, tie otázky má predpripravené. Hej. To je tiež také svinstvo, že prakticky oni teraz ukončili, vydali ten report, otázky už majú prakticky tí novinári pripravené, už mu len to poposielajú, ešte mu to dokonca aj vybere jeho tým, že ktorú otázku by mohol na ktorú by mohol teda odpovedať a dajú mu tu do ruky. Čiže ak tam nejaký ujo má mega nepríjemnú otázku, tak si môže tak pískať akurát do vetra. Lebo ho proste nevyvolá. To je tak, ako keď pozeráte UFCčko. UFCčko je brutálna rozbíjačka bez nejakého... Proste je to novodobý šport bez nejakého hrania sa tam. A Fed je čistý WWE, čiže ten wrestling ich americký, hej, keď je tam veľa vecí nacvičených. Alebo teraz skoro všetko, asi mám taký pocit. My Way dáva jednu vec, ktorá viem, že určite funguje. Na nízky tlak pomáha 100% páka. A hlavne teraz počas FOMC meetingu určite to tak aj bude. Čiže Pavlík príde o chvíľočku, žiadne zmeny, žiadna katastrofa sa teda nekonala, očakávania prakticky Fed naplnil. FOMC Watch sa teda zase brutálne trafil. Poďme sa teda pozrieť na 20. septembra, aké sú očakávania. 20. septembra sú očakávania, že sa nebude. Aspoň teda zatiaľ počas natáčania tohto daného videa, počas toho, kedy prišli ešte len...
ešte len dáta, hej. Čiže zatiaľ je to tak, že 525 bazických bodov až 550 bazických bodov, to je tuna. Už prakticky my ich teraz máme, čiže to by znamenalo nenavyšovanie úrokových sadzieb. 21,2% šanca toho, že sa budú navyšovať úrokové sadzby o ďalších 25 bazických bodov práve 20. septembra. 0,7% šanca na 50 bázických bodov. Toto sa bude meniť, čím bližšie budeme k tomu dátumu, tým lepšie to teda bude vyzerať, alebo teda bude to viac rentabilné. Dobre, 1. novembra stále, hej, čiže vôbec, hej, už sa úplne sa to zmenilo a market vôbec neočakáva, že by malo prísť nejaké znižovanie, čo je konečne normálne, akože v decembri tomu dávajú ešte 4,5%, čo je celkovo normálna správa, alebo teda dobrá správa, že konečne market sa spamätal a po pol roku, odkedy Pavol od januára im stále spieva takú istú pesničku, že proste znižovať nebudeme, aj keď sa tu poskladáte všetci, proste znižovanie nehrozí. Úrokové sadzby ostanú na takýchto vysokých hodnotách, lebo potrebujeme dopraviť tú infláciu o 2%, alebo teda na našu očakávanú hodnotu 2%. Bitcoin nespravil nič, ty vole. On nespravil nič, ešte stále je odmietané na tej hodnote rezistencie. To ma dokonca možno ešte ani nevyhodilo z tradeov, čo je dobrá správa. Katastrofa, normálne už to vidím, veď to je normálna katastrofa, čo robí Bitcoin, že máme také volume. Kebyže chcem mať takúto volatilitu, tak idem na akciový market. Alebo teda idem na Forex. Hej, Forex sa takisto nie tak hýbe ako toto. Magnézium. Vieš čo, minulé, Miroslav, som vypil magnézium a práve z toho magnézia mi prišlo enormne zle. Ale že enormne zle. A to som vypil len minerálku, bol som strašne smedný, vypil som minerálku dosť veľa, hej, magnéziu, hej, čo možno liter na X. A normálne som nemohol šoferovať, musel som si ľahnúť na chvíľku, oddychnúť, lebo motal sa zo mnou celý svet. Čiže magnézium už normálne sa bojím, nechcem to riešiť. Nechránený sex zvyšuje tlak. Tak my sa s Klaudiou snažíme o malého kryptoinvestora, alebo investorku, čiže tam mi to nezvýši tlak, lebo to je obyčaj. Čiže, ale ďakujem, Marian, za takýto nápad. Vyskúšam to dneska. Práve, že Klaudia, my sa málo čo hádame, alebo my sa vôbec nehádame, čiže ona mi nezvýši nikdy tlak. Alebo teda len sem tam, ale to je raz za uhorský rok. Čiže musím ju zdrbať, aby mi to nejako zvýšila. Viac pohybu. Asi mám taký pocit, že to bude tá problémová vada, lebo poslednú dobu len tu nás setkám a musím začať behať nejako. Magnézia je na znížení tlaku. No, presne. Čiže mal som nízky tlak a ešte som si ho dal dole, preto som sa tak cítil. Matúš píše s cudzou ženou. A tak to by mi určite zvyšilo tlak. No, Bitcoin is going to the moon. Ináč nenasledujeme až tak nejako príliš veľmi tie úrokové sadzby. S&P 500 market, čiže... Ale Amerika, ináč, toto všetko, čo sa deje, hej, to navýšenie o 25 bazických bodov, a banky, neviem, či ste stihli pozrieť to video, ktoré som spravil som jedno video pred livestreamom, pozrite si to. Westpac banka zažíva hororový scenár práve dnes. Rozprávalo sa o bankrote, nakoniec boli zachránení akvizíciou. Viacero bank sa začnú ukazovať. Akože viacero tých menších bank. Toto je pre nich katastrofálna správa, že úrokové sadzby budú aj naďalej na takýchto vysokých úrovniach, lebo ich to bude totálne dávať do smútku. Keďže budú musieť platiť stále väčšie a väčšie peniaze. Moon baby! Takže z mojich pozícií som už vonku. Solana má celkom dobrú náladu. Áno, Solana vyzerala celkovo OK. Akože dneska veľa coinov bolo extrémne negatívne naladených, aspoň teda ráno, pokiaľ som robil posty a dneska som dal 3 posty, 2-krát na zaujímavé coiny a raz na Bitcoin. A bol market negatívnejšie naladený. Zopár krásnych šortíkov vyšlo a potom, hej,
myslel som si, že proste stihnem niečo poriadne potradovať do Fed meetingu. Ale bolo to len od rána do obedu a potom po obede zase máme po väčšine takú múku a rozbieha sa market do 4. O 4 som nesihol tradovať, lebo som chcel... Magnéziu nemôžeš piť na X? Tak nech to napíšu na fľašku do frasa. Áno, a odvtedy proste čistá voda. Čistá voda je najlepšia. Ja som ju stále pil, ale proste nemal som prúke čo, tak som sa napil magnézia a bolo to celé zle. Nepijem pijem kávu. Pijem kávu. Ja si cukrím kávu. Nedávam si mliečko, ale cukrím si kávu, dávam si jednu takú mini lyžičku, takú plochú lyžičku, hej, jednu lyžičku cukru a káva je čerstvá z kávovaru. Dneska z kaviarne som ju priniesol, ešte vonia po celom byte. Pusti si tlačovku Smeru. Vieš čo, mne je to úplne jedno, že či je to Smer, alebo... Fakt, že mne stačí si pustiť hocakého politika a okamžite... No vidíš, to môže celkovo fungovať. Môže to celkovo fungovať. Možno tu na tomto kryptokanáli vymyslíme aj nejakú účinnú metódu proti nízkemu alebo vysokému tlaku. Tak oni majú dosť napúčený od Fedu v březnu. Ešte Martin, viem, že březen je nejaký mesiac, ale netuším žaký. Čiže aby som teda bol presný, v březnu, netuším, marec možno, když byla v kríze a tak mají splatnosti asi 90 dní. Presne to je ten problém, hej, že tie úrokové sadzby budú rozkopávať tie malé banky. Marec, presne, trafil som. Dogecoin zase pumpuje. Dogecoin pumpuje aj vďaka Elonkovi, lebo proste krása veci tam šupol k tomu X aj Doge. Ja som okamžite, keď som videl to X-ko, okamžite som išiel špekulovať na e-gold, keďže to je Multiverse X a nevyšlo to, hej, keďže e-gold vôbec nepampol. XRPčko ani neviem, ale to má X-ko v logu. A Doge pumpol. Hej, hlavne vďaka tomu, že tam má to D-čko Elon Musk. Aj keď dnes bol tam vynikajúci signál na čakačku, teda signál. Bol tam veľmi pekný graf na čakačku a to hlavne skrz toho, že na 15 minútovke alebo 5 minútovke, mám to v poste, a mal krásne zatvorenie medzi 200 a 50. A určite prišiel break. Už keď to tak píšete, tak asi vyzerá to tak, že break smerom hore. Cestnak vyrovnáva tlak. No, super, dobře. Tak hrianku si teraz nedám, ale mohol. Dobre vedieť. Názor na Chainlink. Skvelý projekt, najväčší projekt, čo sa týka Oracles. Má asi ten najväčší zatiaľ teda potenciál toho priniesť real world data do kryptosveta, alebo teda prepojenie reálnych dát s kryptosvetom a naopak. Problém s centralizáciou a hlavne extrémna dominancia toho sektoru, ktorý má, hej, ten níž, ktorý oni vyplňujú, ten Oracles. Čo je problém? Nie je problém pre Chainlink, ale myslím si, že by bolo oveľa lepšie, ak by sa ten podiel toho, že akú dominanciu na markete má Chainlink, aby sa trošička rozdelil medzi ostatné projekty, lebo sú nenormálnou dominanciou, čo sa týka Oracle, spoločnosti ako Oracle. Silvia. Cestnak tlak znižuje. Silvia. Neposielala si ty náhodou nejakú obálku niekde na Slovensko? Čo? Držíš atom, Tomáš? Držím atom. Com your soul. Držím ho a mienim ho ešte aj trošička viac kumulovať. Hlavne skrz toho, že ako takisto majú rozbehnutú tú svoju chain, IDKčka majú fakt, že úplne skvelé, IBCčko, ktoré využíva stále viac projektov. Čo sa týka budovania, strašne veľa projektov vybudovalo niečo na kozmose.
A ak by sme nemali cross-chain, tak Kozmos myslím si, že by išiel veľmi pekne smerom hore, ale tento sektor, alebo teda tento coin môže byť veľmi zaujímavý. Ak začnú tam odpaľovať DeFi projekty, ktoré budú hlavne teda postavené na Atome a budú využívať Atom chain a likviditu tejto danej siete, Atom môže byť veľmi zaujímavý. Zatiaľ stále mám obľúbenú Solaničku, ale Atom patrí do tých lídrov, kedy niekto mi písal, že som nespomenul Cardano a blablabla. Keď sa pozeráme na to, tak keby som si mal vybrať medzi Cardanom a Atomom, myslím si, že Atom to má lepšie rozbehnuté. Jednak aj tam by mi to dávalo logiku, hlavne skrz toho, že má to trošička menší market cap, čiže trošička väčší potenciál toho, že by to mohlo odpáliť. Nehovorím, že Cardano je zlé, len proste profesorský projekt. Cardano má zase skvelú komunitu, alebo teda veľkú komunitu, ktorá proste, hej, čaká na spasenie. A ja s nimi, keďže mám zainvestované aj v Cardane. Ale Atom, no. DYDX coming soon to Atom. Wow, tak to môže byť mega dobrá vec. Mega dobrá vec. Hovorím, Atom je ten projekt, na ktorý sa treba proste pozerať. Neviem, či ho mám v tabuľke, ale patroni, ja si to zapíšem, lebo aj bolí ma hlava a nezapamätám si to. No. Citrulín pomáhajú udržiavať tlak v norme. No nič, vidím to, že budem musieť zahrnúť beh. Ináč, dneska som chcel nejako to rozbehnúť, alebo teda behať. Nie, musím nejako... Preto si chcem naplánovať aj Patreon, aby sme mali stále nejaké livestreamy a preto možno aj tie otvorené livestreamy nejak to musím vyskúšať, hej, že ktoré dni robiť, lebo potrebujem fakt, že medzi tým cvičiť, lebo aj cítim, že mne to neprospieva a možno keď si zabehnem na hodinku, že nebudem tu sedieť a čakať na nejaké tie správy, alebo budem dávať neskôr videá, neviem, nejako to proste musím vymysleť, lebo fakt, že sa nehýbem a to je možno práve z toho, že sa nehýbem. Akože udržávam si nejakú váhu skrz toho, že cvičím len tak doma, ale beh mi možno chýba takisto. Ale hej, zase na druhej strane na koleno neviem dokedy ani dostúpiť. Alebo teda na nohu neviem dostúpiť skrz kolena. Ale zase možno práve beh by tomu pomohol. Čiže uvidíme. A preto práve si zrobte backup všetkého. Keď máte nejakú milovanú osobu, spravte jej manuál a návod na to, aby sa dostala k tým peniazom, keď sa vám niečo stane. Lebo nikdy neviete, kedy vás drbne a hotovo. Behni či klby. Áno, to viem, ale prospieva to duši. Zase nebudem behať jak maratónec. Sok, no len to je ten problém, že proste prídeš do doktora a neviem čo, síce, dobre, musím ísť skúsiť k doktorovi niečo, že či doky niečo povie. Máš zlý tlak v hlavie, musíš papať zdravie. Bicykel odporúčame. Asi, no. Tak plávaj. Plávať by som chcel, len proste Magori zatvorili na leto plaváreň. Chodil som plávať, len ju proste zatvorili. Lebo v Košiciach, prečo by nešli rekonštruovať plaváreň, tak ju zatvoríme na leto a potom celé leto nič nerobíme, len napíšeme na stránku, že chceme čoskoro začať s rekonštrukciou. Tak na čo vlastne mali to nechať otvorené a proste deň predtým, keď už mali tam honky alebo niečo, zavriem to. Dodo, predpokladám, že si z Detvy. Ďakujem ti veľmi pekne za 5 euríčok. Ďakujem veľmi pekne.
No, ideme na to. O chvíľku začína Pavlík. Dúfam, možno on mi vyrovná tlak, aj keď neviem, no. Ryba je otvorená. Áno, aj len problém je, že tam si príliš veľmi nezaplávaš tých bazénov, ktoré sú vonku. Čehačko, tam sa ešte dá, ale nebol som fakt, že možno to pomôže. No, tak čo? Dump alebo pump? Alebo, normálne ja už to vidím, že my ostaneme na tých debilných leveloch. Musí to rozbehnúť Pavel. Musí to rozbehnúť Pavel a hlavne teda, keď to skončí, nech to beží aj naďalej. V Košiciach je viac plavární. Nie, je jedna iba uzavretá, kde máš 50-ku. Je ešte mestská, len problémom s tými mestskými otvorenými kúpaliskami je to, že proste máš tam milión ľudí, hej, nemôžeš si ani plávať. A najlepšie je, že potom tam prídu princezny a princovia, ktorí neplávajú, hej, len proste ukazujú svoje telíčka a posadajú si na tie debilné rohy okolo celého bazéna a ty keď si pláveš, hej, ani sa ti neustúpia. Hej, čiže musí sa zastaviť, otočiť sa len tak ako dylinko a ísť na druhú stranu. Velím, na tlak je dobrý tatranský čajsku 75%. Ja príliš veľmi nepijem, čiže pre mňa by to nebolo úplne najlepšie. Istí to rieka Hornat. Presne, tam môžeš. Chce to vlastný bazén. Pracujem na tom. Pracujem na tom úpenlivo, ale tohto roku to už určite nestihnem. Dobre. Ideálne zlepšiť stravu. Áno, tak to je... Toto, že ja som proste mesošut. No. Pavel ešte ani neprišiel a už market is going to zero. Čiže začneme pomaličky sledovať to, že kedy vlastne príde. No. Sekundičku. Takže. Čo skoro príde veľký pohyb na Bitcoine. Nečudoval by som sa, keby sme išli up na... Uvidíme. Aj no. Asi by trebalo aj prestať fajčiť. To by možno takisto pomohlo. David píše, ty nepiješ. Otáznik. Tak to preto si nemocný. To môže byť takisto pravda. Čiže asi musím začať piť na staré kolena. Čo najviac chôdze, čo najmenej cukru a bieleho pečiva. Prakticky ja cukrím iba akože kávy pijem zase veľa. Čiže asi tam vynechám cukor. Biele pečivo, vieš čo, že som mal posledné, normálne, nemal som ho rok a teraz posledné 3 týždne nejako zase som začal tískať biele pečivo. Čiže toto možno vyradím. Môže byť pravda. Vynikajúce rady. Preto milujem proste takéto live streamy a takéto chill. A čakanie na Uja Pavela. Dobre, na Patreone bude tabuľka spravená, alebo teda je tabuľka spravená na nejaké coiny. Snažím sa na Patreone nájsť aj nejaký spôsob, aby... Lebo Patreon má jednu obrovskú chybu, že proste všetko je v takom tom Twitterovom poste. Hej, že keď chcete nájsť nejaký post, tak musíte scrollovať dole ako idiot, aj keď tam máte odrážky, hej, že viete si to tam, že viete si nájsť trading, hej, tam je 9 článkov alebo 9 postov, videá, 6 postov, 10 postov, live streamy, hej, čiže cez tagy je úplne najlepšie chodiť, ale chcem, aby to malo nejakú,
ako keby nástenku, hej. Čiže uvidím, keď nájdem nejaký program, ktorý je taký nástenkový, že by som len zdieľal list a tam následne sa posnažil popripínať nejaké odkazy, aby to bolo ľahšie dohľadateľné, tak by to bolo úplne super. Len či sa mi niečo také podarí, uvidíme. Ktorý je veľmi... Ale ja mám problém asi s nízkym tlakom ogl. Ale to je asi jedno, nie? Biele pečivo, viem, že je brach. Meso je meso. No dobře, dámy a páni. Šašo prichádza. Dajte mi vedieť, ako je to so zvukom. Zatiaľ tam teda zvuk žiadny nie je, ale dajte mi vedieť, či to chcete tiššie alebo hlasnejšie. Ja budem čítať pomaličky čas, budeme sa pozerať na Bitcoin, následne sa pozrieme na to, že spravíme si poslednú takú analýzku, keď skončí a pôjdeme na to. Good afternoon. My colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices. To bringing inflation back down to our 2% goal. Zvuk? Price stability is the responsibility of the Federal Reserve. Without price stability, the economy doesn't work for anyone. In particular, without price stability, we will not achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. Since early last year, the FOMC has significantly tightened the stance of monetary policy. Today, we took another step by raising our policy interest rate 1/4 percentage point, and we are continuing to reduce our securities holdings at a brisk pace. We've covered a lot of ground, and the full effects of our tightening have yet to be felt. Looking ahead, we will continue to take a data-dependent approach in determining the extent of additional policy firming that may be appropriate. I'll have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. Recent indicators suggest that economic activity has been expanding at a moderate pace. Growth in consumer spending appears to have slowed from earlier in the year. Although activity in the housing sector has picked up somewhat, it remains well below levels of a year ago, largely reflecting higher mortgage rates. And higher interest rates and slower output growth also appear to be weighing on business fixed investment. The labor market remains very tight. Over the past 3 months, job gains averaged 244,000 jobs per month, a pace below that seen earlier in the year, but still a strong pace. The unemployment rate remains low at 3.6%. There are some continuing signs that supply and demand in the labor market are coming into better balance. The labor force participation rate has moved up since last year, particularly for individuals aged 25 to 54 years. Nominal wage growth has shown some signs of easing, and job vacancies have declined so far this year. While the jobs to workers gap has narrowed, labor demand still substantially exceeds the supply of available workers. Inflation remains well above our longer run goal of 2%. Over the 12 months ending in May, total PCE prices rose 3.8%. Excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 4.6%. In June, the 12-month change in the Consumer Price Index, or CPI, came in at 3.0%, and the change in the core CPI was 4.8%. Inflation has moderated somewhat since the middle of last year. Nonetheless, the process of getting inflation back down to 2% has a long way to go. Despite elevated inflation, longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher cost of essentials like food, housing, and transportation.
We're highly attentive to the risks that high inflation poses to both sides of our mandate, and we are strongly committed to returning to inflation to our 2% objective. At today's meeting, the committee raised the target range for the federal funds rate by a quarter percentage point, bringing the target range to 5.25% to 5.5%. We are also continuing the process of significantly reducing our securities holdings. With today's action, we've raised our policy rate by 5.25 percentage points since early last year. We have been seeing the effects of our policy tightening on demand in the most interest rate sensitive sectors of the economy, particularly housing and investment. It will take time, however, for the full effects of our ongoing monetary restraint to be realized, especially on inflation. In addition, the economy is facing headwinds from tighter credit conditions for households and businesses, which are likely to weigh on economic activity, hiring, and inflation. In determining the extent of additional policy firming that may be appropriate to return inflation to 2% over time, the committee will take into account the cumulative tightening of monetary policy, the lags with which monetary policy affects economic activity and inflation, and economic and financial developments. We will continue to make our decisions meeting by meeting based on the totality of the incoming data and their implications for the outlook for economic activity and inflation, as well as the balance of risks. We remain committed to bringing inflation back to our 2% goal and to keeping longer-term inflation expectations well anchored. Reducing inflation is likely to require a period of below-trend growth and some softening of labor market conditions. Restoring price stability is essential to set the stage for achieving maximum employment and stable prices over the longer run. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you, and I look forward to your questions. Steve. Mr. Chairman, thank you. You have, I think, a couple times in your opening remarks talked about this language in determining the extent of additional policy firming that may be appropriate. Should we take that to mean that additional hikes are likely on the way? And should we also believe that all future meetings, say September and November, are live, or are you in a every other meeting mode? Thank you. So we haven't made a decision to go to every other meeting. It's not something we've looked at. We're going to be going meeting by meeting, and as we go into each meeting, we're going to be asking ourselves the same question. So we haven't made any decisions about any future meetings, including the pace at which we consider hiking. But we're going to be assessing the need for further tightening that may be appropriate. You read the language, to return inflation to 2% over time. I would say that the intermeeting data came in broadly in line with expectations. Economic activity remained resilient. Job creation remained strong while cooling a bit. And the June CPI report actually came in a bit better than expectations for a change. And the June CPI report, of course, was welcome, but it's only one report, 1 month's data. We hope that inflation will follow a lower path as it will be consistent with the CPI reading, but we don't know that we're just going to need to see more data. So what are we going to be looking at? Really, it will be the whole broader picture, and starting with we're looking for moderate growth, right? We're looking for supply and demand through the economy coming into better balance, including in particular in the labor market. We'll be looking at inflation. We'll be asking ourselves, does this whole collection of data, do we assess it as suggesting that we need to raise rates further? And if we make that conclusion, then we will go ahead and raise rates. So that's how we're thinking about the next meeting. And how we're thinking about meetings going forward potentially. But we're now mainly thinking about the next meeting. I will also say, since we're talking about it, between now and the September meeting, we get 2 more job reports, 2 more CPI reports. I think we have an ECI report coming later this week, which is Employment Compensation Index, and lots of data on economic activity. All of that information is going to inform our decision as we go into that meeting. I would say it is certainly possible that we would raise funds again at the September meeting if the data warranted, and I would also say it's possible that we would choose to hold steady at that meeting. We're going to be making careful assessments, as I said, meeting by meeting. And I'll close by saying we've raised the federal funds rate now by 525 basis points. Že nepovedal, že na isto budú dvíhať, že môže sa stať, že zastavia to dvíhanie, alebo že budú dvíhať naďalej. A market preto na to reaguje veľmi pozitívne, lebo očakával
to zdvihnutie o 25 bazických bodov. Čiže to sa začína teraz naceňovať tým, že nepovedal nič mega negatívne, síce nepovedal nič pozitívne, ani negatívne nejaké extrémne, čiže market už nie je z toho prekvapený, keďže je informovaný o tom, že budú aj naďalej navyšovať úrokové sadzby, ale tým, že povedali, ideme vzdať, dodať, čiže my budeme mať reakciu marketu na každé jedné dáta, ktoré prídu. PCE, ktoré budú v piatok, následne CPI, ktoré prídu aj ďalšie dni. Čiže budú veľmi dôležité dáta. Ostaneme na tej istej hodnote. Už to vidím, že to ostaneme na tej istej hodnote. Thank you. Thanks for taking our questions, Chair Powell. Obviously, you upgraded the language around growth in the statement today. You know, we've seen the Barbie movie numbers. We've seen everyone going to Taylor Swift concerts this summer. It seems like the American consumer is in pretty good shape. And it does seem like growth is sort of picking back up a little bit, or at least doing well. And I wonder from your perspective, if that continues, if we see growth not just stabilizing, but doing, you know, performing well this summer, is that a problem because it's inflationary, or is it good news because it suggests that a soft landing is more likely? Just how are you thinking about that sort of trajectory? I would say it this way. The overall resilience of the economy, the fact that we've been able to achieve disinflation so far without any meaningful negative impact on the labor market, the strength of the economy, overall, that's a good thing. It's good to see that, of course. It's also, you see consumer confidence coming up and things like that. That will support activity going forward. But you're right, though. At the margin, stronger growth could lead over time to higher inflation, and that would require an appropriate response from monetary policy. So we'll be watching that carefully and seeing how it evolves over time. Chcú položiť, aby dali tú infláciu na 2%. Aj keď položia Thanks, Chair Powell. Neil Irwin from Axios. So as you referenced earlier, in the intermeeting period, soft CPI, jobs reports, still strong but moderating, JOLTS looks good. So if you're data dependent, why not pause again? Why not stay on hold? Why not take another meeting off when the data was at least cutting in the direction you want to see? So if you go back to what we're trying to do here, we're trying to achieve a stance of policy that's sufficiently restrictive to bring inflation down to 2%. At the last meeting, we wrote down our individual estimates of what that would take, and the median of that was an additional 2 rate hikes. So I would say we looked at the intermeeting data, and as I mentioned, broadly consistent, not perfectly consistent, but broadly consistent with expectations, and as a result, we went ahead and took another step. And that's, you know, a labor market that continues to be strong, but gradually slowing. I mentioned that the inflation report was actually a little better than expected, but, you know, we're going to be careful about taking too much signal from a single reading. And, you know, growth came in stronger than expected. So that's how we look at it, and so we did take that step today. S&P 500 market asi robí lepšie percentá ako Bitcoin. Nick Timmeros of the Wall Street Journal. Chair Powell, markets widely believe the median FOMC participants' inflation forecast from June for the fourth quarter of this year will be too high, given autos and shelter, and that by September that may warrant a downward revision in the inflation forecast of 20 to 30 basis points. Would that type of inflation progress be enough to hold rates steady from here, or do you need to see below-trend growth and decelerating labor income growth to be convinced that you've done enough? So it's hard to pick the pieces apart and say, you know, how much of this and how much of that. You know, we'll be looking at everything. And, you know, of course, we'll be looking to see whether the signal from June CPI is replicated or the opposite of replicated, or whether it's somewhere in the middle. We'll be looking at the growth data. We'll be looking at the labor market data very closely, of course, and making an overall judgment about that. It's the totality of the data, I think, but with a particular focus on making progress on inflation. If I could follow up, last month you said there were benefits to moderating the pace of increases because it would give you more information to make decisions. Would another CPI report like the one we just had in June allow you to at least maintain that slower pace and defer until the fall any decision on whether you need that second rate hike? So I'm just going to tell you again what we're going to do in September. We're going to look at
2 additional job reports, 2 additional CPI reports, lots of activity data. And that's what we're going to look at, and we're going to make that decision then. And that decision could mean another hike in September, or it could mean that we decide to maintain at that level. And again, the question we're going to be asking ourselves is the overall signal one that we need to do more, that we need to tighten further? And if we get that signal whenever we get it, then, and that's the collective judgment of the committee, then we will move ahead. If we don't, you know, then we'll have the option of maintaining policy at that level. But it's really dependent. Normálne on nepovie, za svet nepovie nič. Proste nemáme zatiaľ dáta, nevieme, že ako to je. Keď prídu dáta, uvidíme, že či dostaneme podnet na to, že by sme mali tlačiť viac na pílu, alebo nie. Ale však musia vedieť, podľa čoho im prichádzajú dáta, aké tabuľky, štatistiky majú, či je to zlé alebo dobré, hej, keď je to od 0 do toľko, od toľko do toľko je to dobré, od toľko do toľko je to zlé. Ale proste nepovie nič konkrétne, proste herec je to nenormálne. So I guess I'd say it this way. First, it is a good thing that headline inflation has come down so much, because that's really what the public experiences. And super. I would say that having headline inflation move down that much almost creates it will strengthen the broad sense that the public has that inflation is coming down, which will in turn, we hope, help inflation continue to move down. So you were really sorry. But what your question was? Medveď mu odpísal. For many press conferences now, the harm created by inflation, how hard it is for people. So how much of that are we still seeing with inflation now down at 3? So I guess I would put it this way. I'd say it this way. It's really a question of how do you balance the two risks, the risk of doing too much or doing too little. And you know, I would say that. You know, we're coming to a place where there really are risks on both sides. It's hard to say exactly whether they're in balance or not, but as our stances become more restrictive and inflation moderates, we do increasingly face that risk. But you know, we need to see that inflation is durably down that far. You know, as you know, we think, and most economists think, that core inflation is actually a better signal of where headline inflation is going, because headline inflation is affected greatly by volatile energy and food prices. So we would want core inflation to be coming down, because that's what we think core is signaling where headline's going to go in the future. And core inflation is still pretty elevated. You know, there's reason to think it can come down now, but it's still quite elevated. And so we think we need to stay on task, and we think we're going to need to certainly hold policy at a restricted levels for some time. And we need to be prepared to raise further if we think that's appropriate. A možno oni majú nejaký problém. If inflation were to, just a quick follow, if it stays at 3 or drops even a little bit more, I mean, how much of an increase in unemployment do you think is acceptable to get that last bit of inflation? People are talking about the potential difficulty of the so-called last mile of inflation. So, but how much unemployment do you think is justified to get down that last? So it is a very positive thing that actually the unemployment rate is the same as it was when we lifted off in March 22 at 3.6%. So that's a real blessing, and that we've been able to achieve some disinflation. And we don't seek to, it's not that we're aiming to raise unemployment, but I would just say the historical record, we have to be honest about the historical record, which does suggest that when central banks go in and slow the economy to bring down inflation, the result tends to be some softening in labor market conditions, and so that is still the likely outcome here. And you know, we hope that that's as little as possible. We have to be honest, that is the likely outcome. The worst outcome for everyone, of course, would be not to deal with inflation now, not get it done. Whatever the short-term social costs of getting inflation under control, the longer-term social costs of failing to do so are greater, and that the historical record is very, very clear on that. If you go through a period where inflation expectations are not anchored, inflation is volatile, it interferes with people's lives and with economic activity, and you know that's the thing we really need to avoid and will avoid. At this point, you say the policy is restrictive, but all year long we have seen growth surprise to the upside, unemployment to the downside, and inflation lately to the downside. So I'm wondering, by definition, should you be restrictive enough right now under these conditions? Do you think you might need to do more? Because I'm curious about what
you see as inflation dynamics now? Is the economy still moving in a direction where it creates more inflation? People talk about base effects and higher energy costs, and now we have some large labor settlements. Or is the economy disinflating, and you're able to go back to the old Fed policy of opportunistic disinflation? So I'll just say, again, the broader picture of what we want to see is we want to see easing of supply constraints and normalization of pandemic-related distortions to demand and supply. We want to see economic growth running at moderate or modest levels to help ease inflationary pressures. We want to see continued restoration of supply and demand balance, particularly in the labor market, and all of that should lead to declining inflationary pressures. Now, what we see is we see those pieces of the puzzle coming together, and we're seeing evidence of those things now. But I would say that what our eyes are telling us is that policy has not been restrictive enough for long enough to have its full desired effects. So we intend, again, to keep policy restrictive until we're confident that inflation is coming down sustainably toward our 2% target, and we're prepared to further tighten if that is appropriate. And we think the process, still probably has a long way to go. Well, do you think under current conditions you are restrictive enough unless something changes? Well, I think we think today's rate hike was appropriate, and I think we're going to be looking at the incoming data to inform our decision at the next meeting about is the incoming data telling us that we need to do more, and if it does tell us that collectively, if that's our view, then we will do more. Podľa jeho slov dobre. Jeho musí strašne strať, že takto rapidne navýšili úrokové sadzby a market to vôbec ešte nepoložilo. Ich to musí nenormálne strať, že market sa stále drží silný. So a more gradual pace doesn't go immediately to every other meeting. It could be 2 out of 3 meetings, right? It just means if you're slowing down. The point really was to slow down the decision cycle as we get closer and closer to, we think, our destination. And I wouldn't want to go automatically to every other meeting because I just don't think I think it's not an environment where we want to provide a lot of forward guidance. There's a lot of uncertainty out there. We just want to keep moving at what we think is the right pace. And I do think it makes all the sense in the world to slow down as we now make these finally judged decisions. And so that's what we did. And so I think it's possible, I mentioned before, it's possible that we would move at consecutive meetings. We're not taking that off the table, or we might not. No čo, ideme na market? Či necháme ho do konca? So we shouldn't assume that every other meeting is the lowest tightening frequency, let's say. It could be, longer intervals in between as well. I think we're going to make a decision about the next meeting, and then we're going to make a decision about the one after that, and I think it'll sort itself out. Thanks. Howard Schneider with Reuters. Among your colleagues, there have been people who've said they feel that very little transmission has taken place so far from monetary policy into the economy, and there are those who feel, they say, it's happened very fast this time and it's kind of up to date. Where are you on that continuum? So there's a long-running debate about the lags between changes in financial conditions and the response to those changes from economic activity and inflation, right? So we know that in the modern era, financial conditions move in anticipation of our decisions, and that has clearly been the case in this cycle. So in a sense, the clock starts earlier than it used to, but that doesn't necessarily change the process from that point on, and it's not clear that it has. I'll tell you what we know and then what we don't know. We know that financial conditions affect economic activity and inflation with a lag that can be long and variable, or lags, plural, that can be long and variable. A lot of uncertainty around the length of the lags, and by the way, that's just one component of the broader uncertainty that we face. So I'll tell you how I think about this. The first thing to say is we're determined to bring inflation down to 2% over time, and we will use our tools to do that. No one should doubt that. I would look at it this way, though. The real federal funds rate is now in meaningfully positive territory. If you take the nominal federal funds rate, subtract the mainstream estimate of near-term inflation expectations, you get a real federal funds rate that is well above most estimates of the longer-term neutral rate. So I would say monetary policy is restrictive, more so after today's decision, meaning that it is putting downward pressure
on economic activity and inflation. We'll keep monetary policy restrictive until we think it's not appropriate to do so. So that's how I think about it. I mean, if I sum it up, I would say we've come a long way. We are resolutely committed to returning inflation to our 2% goal over time. Inflation has proved repeatedly, has proved stronger than we and other forecasters have expected. And at some point that may change. We have to be ready to follow the data, and given how far we've come, we can afford to be a little patient as well as resolute as we let this unfold. On the credit side, I'm wondering if you saw anything in the latest sleuth data that made you think you're getting a quantum of credit contraction beyond what you'd expect. The bank lending data really is, the growth rates edging down towards and below, heading below zero, which is usually a recession indicator. So I guess the sleuths will come out early next week, and I would just say it's broadly consistent with what you would expect. You've got lending conditions tight and getting a little tighter. You've got weak demand, and it gives a picture of pretty tight credit conditions in the economy. I think it's really hard to tease out how much of that is from this source or that source, but I think what matters is the overall picture is of tight and tightening lending conditions, and that's what the sleuths will say. Hi, Chair Powell, Rachel Siegel from the Washington Post. Thanks for taking our questions. Could you break down the reasons why inflation has fallen and what share of that credit you would give to factors that don't stem directly from rate hikes or that might be within your control at all, like easing supply chains and a drop in energy prices over the past year? Yeah. So, interesting question. So, let me start by saying that the inflation surge that we saw in the pandemic resulted from a collision of elevated demand and constrained supply, both of which followed from the unprecedented features of the pandemic and the response from fiscal and monetary policy. And we've always expected that the disinflationary process would stem from both from the normalization of those broad pandemic-related supply and demand conditions and from restrictive monetary policy, which would help return the balance between supply and demand by restraining demand. And we think that's broadly what we're seeing. So to go break it down a little further, of course, headline inflation has come down sharply from elevated levels as energy and food prices have come down, mostly due to reversal of the effects from the war in Ukraine. And that's a good thing, and the public experiences that, as I mentioned earlier. For core inflation, I'd say there has been a role for both factors, both that I mentioned. Clearly, for goods, normalization of supply conditions is playing an important role, as is the beginning of the reversal of spending back into services and away from goods. And take autos as an example. The combination of an increase in sales and inventories, while vehicle inflation has decelerated, points to a substantial role for supply. But there's also a role for demand, as the loans and things like that are more expensive. So they're both working there. Housing services inflation now starts to move down. Clearly, higher rates have slowed the housing market. I would say monetary policy is working about as we expect, and we think it'll play an important role going forward, in particular in non-housing services, where really we think that's where the labor market will come in as a very, very important factor. So we think both of those sources of disinflation are playing an important role. See. And just to follow up, do you think that of those two sources, that core will rely more heavily on seeing an impape from rate hikes, or is there a more even split there too? I think monetary policy is going to be important going forward, because we're sort of reaping now the benefits of the reversal of some of the very specific pandemic things. We're seeing that with goods in particular, with supply chains and shortages moving, and we're seeing. So I think going forward, monetary policy will be important, particularly in the sector, in the non-housing services sector. Edward. Thank you, Chair Powell. First, let me compliment your tie, the choice of tie. So thanks for taking our question. So the Beige Book, it said, input cost pressures remain elevated for services firms, but eased notably for manufacturing sector. Is that an indication that there's a wage inflation pressure? And how do you target and pressure on the wage inflation without pushing the economy into recession? I think
as it relates to goods, it's really an indication that supply chains and shortages are easing. And so what was the first part of it? So wage inflation, like how do you target wage inflation without pushing an economy into a recession? I don't think we're targeting wage inflation. I think what we're looking for is a broad cooling in labor market conditions, and that's what we're seeing. So wages have actually been gradually moving down. They're still at levels that would be consistent over a long period of time with 2% inflation. Nonetheless, we're making progress there, and by so many indicators, labor market demand is cooling. You can look at surveys by workers and businesses who see that. You can look at the quits rate normalizing. You can look at job openings coming down. You can look at just job creation in the establishment survey has, it's still at a high level, but it was at really an extraordinarily high level for most of the last 2 years. So you see cooling, particularly in private sector in the last, in the last report. So I think we see that, and it's happening at a gradual pace. So that's actually not a bad thing in a sense, because if what we see is a labor market, very strong demand for labor, which is really the engine of the economy. People are getting hired, many people going back to work, getting wages, spending money, and that's really what's driving the economy. But that it's gradually slowing, it's gradually cooling. That's a good prescription for getting where we want to get. But still, we see a push to raise minimum wage. We're seeing a lot of unions go on strike or threaten strike, and the common thing is they come out with agreements like big pay increases, like UPS, and we have the auto workers coming up. Are you concerned then about a trend of series of big unions, these contract pushing wage inflation then? Not for us to comment on contract negotiations. Not our job, not our role. We monitor these things and we'll keep an eye on them, but really that's something that's handled at that level. And čiže jeho žiadna otázka neprekvapí, hej. Proste. Victoria. Hi, Victoria Guido with Politico. I wanted to ask about the SEP, which suggests that you would cut rates as overall and core PCE get to around or under 3%. And so I'm wondering, is the level of inflation what's sort of important there as you think about getting to 2% and when you might start cutting rates, or is the speed at which inflation is falling also important? I think you'd take both into account. I think you'd take everything into account when you start cutting rates. It would depend on the whole, on a wide range of things. And when people are writing down rate cuts next year, it just is a sense that inflation is coming down and we're comfortable that it's coming down and it's time to start cutting rates. I think, but I mean, there's a lot of uncertainty between what happens, in the next meeting cycle, let alone the next year, let alone the year after that. So it's hard to say exactly what happens there, what's motivating people. So if it's sort of stubbornly in maybe the high twos, you wouldn't necessarily cut rates. I'm not saying that at all. I'm not giving you any numerical guidance around that. I'm saying we'd be comfortable cutting rates when we're comfortable cutting rates. No. And that won't be this year, I don't think. It would be, many people wrote down rate cuts for next year. I think the median was several for next year. And that's just going to be a judgment that we have to make then, a full year from now. And it'll be about how confident we are that inflation is in fact coming down to our 2%. Znižovať úrokové sadzby. Pekne, no po dole už konečne. A good part of Wall Street has become more confident that the Fed is going to be able to engineer a soft landing, and they've reduced their forecast for a recession. And I'm wondering if the staff has changed its view on the likelihood of recession being likely, and if you personally have changed your view in terms of becoming more confident that you can achieve a soft landing. So it has been my view consistently that we do have a shot, and my base case is that we will be able to achieve inflation moving back down to our target without the kind of really significant downturn that results in high levels of job losses that we've seen in some past instances, many past instances of tightening that look like ours. That's been my view. That's still my view. And I think that's sort of consistent with what I see today. So, but it's a long way from assured, and we have a lot left to go to see that happen. So the staff now has a noticeable slowdown in growth starting later this year in the forecast, but given the resilience of the economy recently, they are no longer forecasting a recession.
I just want to note that that our staff produces its own forecast, which is independent of the forecast that we, as FOMC participants, produce. Having an independent staff forecast, as well as the individual participant forecast, is really a strength of our process. There's just a lot of, I think, constructive diversity of opinion that helps us make, informs our deliberations, helps us make, I hope, better decisions. And is the reason for optimism that inflation has come down and you still have a strong labor market? I mean, does that add to the optimism? I wouldn't use the term optimism about this yet. I would say, though, that there's a pathway. And yes, that's a good way to think about it. We've seen so far the beginnings of disinflation without any real costs in the labor market. And that's a really good thing. I would just also say the historical records suggest that there's very likely to be some softening in labor market conditions. And consistent with having a soft landing, you would have some softening in labor market conditions. And that's still likely as we go forward with this process. But it's a good thing to date that we haven't really seen that. We've seen softening through not through unemployment, not through higher unemployment. We've seen softening through job openings coming down part of the way back to more normal levels. The quits rate, so people are not quitting as much. We've seen participation, people coming in, and so labor supply has improved, which has lowered the temperature in the labor market, which was quite overheated, going back a year or so. So we're seeing that kind of cooling, and that's very healthy, and we hope it continues. Jeff. Thank you, Mr. Chairman. Jeff Cox from CNBC.com. You and other Fed officials in the past have suggested that you don't need to keep hiking until inflation hits 2%, that as long as you see continued progress. So I'm wondering, how close do you need to get with the inflation numbers coming down? How many months of data do you need to see that will give you sufficient confidence? And how far does this fight need to go before you're willing to kind of declare victory on it? So the idea that we would keep hiking until inflation gets to 2%, it would be a prescription of going way past the target. That's clearly not the appropriate way to think about it. So. In effect, if you look at our forecasts, the median participant, and again, these are forecasting out years, so take them with a grain of salt, but people are cutting rates next year because the federal funds rate is at a restrictive level now. So if we see inflation coming down credibly, sustainably, then we don't need to be at a restrictive level anymore. We can move back to a neutral level, and then below a neutral level at a certain point. I think we of course would be very careful about that. We'd really want to be sure that inflation is coming down in a sustainable level. And it's hard to make. I'm not going to try to make a numerical assessment of when and where that would be, but that's the way I would think about it. You'd stop raising long before you got to 2% inflation, and you'd start cutting before you got to 2% inflation too, because we don't see ourselves getting to 2% inflation until all the way back to 2 until 2025 or so. Zasmial sa a Bitcoin padol. Thank you, Chair Powell. Jennifer Schonberger with Yahoo Finance. It's been over 4 months since a handful of regional banks, including Silicon Valley Bank, failed. When you look at credit conditions now, given Bank of California's acquisition of PacWest, does this acquisition suggest the full impact has not been felt, or are you comfortable saying that we've seen most of the ripple effects that may have occurred at this point, and how does this play into your outlook for policy? So I don't want to comment on any particular merger proposal, but I will say things have settled down for sure out there. Deposit flows have stabilized, capital and liquidity remain strong, aggregate bank lending was stable quarter over quarter and is up significantly year over year. Banking sector profits generally are coming in strong this quarter, and overall the banking system remains strong and resilient. Of course, we're still watching the situation carefully and monitoring conditions in the banking sector. In terms of the
the actual effect on, if you think of a particular set of banks that were affected because of their size and business model and things like that, that were more affected by the turmoil in March than others, it's very hard, as I mentioned, it's very hard to sort of tease out the effects on this very large economy of ours from them tightening. They may be tightening a little bit more, probably are, than other banks. The SLUS has been telling us for more than a year that banking conditions are tightening. That process is ongoing, and that will restrain economic growth. So I think we have to take a step back from. I can't separate those anymore. I think basically we're just looking at the overall picture, which is one of tightening credit conditions, and that's going to restrain economic activity. It is restraining economic activity. So that's how I would look at it. And how is that informing your outlook for setting policy? So I think that is an expected result of tightening interest rate policy, is that bank credit conditions bank lending conditions would tighten as well. And so the question is it more effective this time because of what happened in May? I just don't think we know that. I think we're looking at the current data in GDP, and we're seeing strong spending. We're seeing a strong economy, and it's made us confident that we can go ahead and raise interest rates now for the third time since the March events. It seems like the economy is weathering this well, but of course we're watching it carefully and expect to continue to do that. Hi, Chair Powell. Thanks for taking our questions. Megan Casella with Barron's. I wondered on wages if you were at all concerned about any inflationary impact of wages now outpacing inflation, which is likely contributing to the boost in consumer sentiment and the continued strength of the consumer that we've been seeing. Well, wages in excess of inflation means real wages are positive. Again, that's a great thing. Of course, we want that. We want people to have real wages, but we want wages to be going up at a level that's consistent with 2% inflation over time. As I mentioned, nominal wages have been coming down gradually, and that's what we want to see. We expect to see more of that. That's just more of what's consistent over a longer period of time. We don't really think that wages were an important cause of inflation in the first year or so of the outbreak, but I would say that wages are probably an important issue going forward. Labor market conditions broadly are going to be an important part of getting inflation back down, and that's why we think we need some further softening in labor market conditions. This goes sort of to the balance of risks question, but you mentioned at the start how you're keeping an eye on consumer activity and whether there might be some sort of a rebound there. And I'm curious what the Fed's explanation would be to families if further interest rate hikes start to hit the labor market, start to drive that sentiment back down. What's the message there of why you continue to keep rates elevated or to raise them? Well, we have a job assigned to us by Congress to get inflation under control, and we think the single most important thing we can do to benefit those very families, especially families at the lower end of the income spectrum, is to get inflation sustainably under control and restore price stability. We think that is the most important thing we can do now, and we're determined to do that. And I would just point out that the people who are the most hurt by inflation right away are people who are on a low fixed income, who, when you're talking about travel, or transportation costs, eating costs, clothing, food, things like that. If you're just making it through each month on your paycheck and prices go up, you're in trouble right away. Even middle-class people have some resources and can absorb inflation. The people in the lower end of the income spectrum have a harder time doing that. So we need to get this done, and the record is clear that if we take too long, or if we don't succeed, that the pain will only be greater. So that's how I would explain what we're doing. Thank you, Chair Powell. Simon Rabinovich with The Economist. You had said last month that this meeting this week was going to be a live one. In the event the market had assigned a roughly 99% probability to the rate move that you announced today, the decision was, of course, unanimous. And the statement was basically unchanged from last month. So may I ask, to what extent was the meeting actually a live one? Was there ever any doubt over the past 2 days about what the decision was actually going to be? Well, I mean,
Was there doubt? Look, I would say there's a range of views on the committee, and when you see the minutes in 3 weeks, you'll see that. There's a range of views about what we should do at this meeting and what we should do at the next meeting, and it's a process that we go through. Many times when we go into a meeting, the decision is not, fundamentally in doubt. Nonetheless, we have the meeting, and some meetings are less uncertain than others, and I'll just leave it at that. Evan Reiser, Market News International. Thank you, Chair Powell. Financial conditions have been loosening at a fairly steady clip in recent weeks, the dollar, the stock market, et cetera. What does that mean for the Fed in being sure that inflation will come down to target? So we monitor, of course, financial conditions, broad financial conditions. You're right, it's the dollar and equities, and we're, of course, very focused on rates and our own policy. We're going to use our policy tools to working through financial conditions to get inflation under control. The implication is, we will do what it takes to get inflation down. And in principle, that could mean that if financial conditions get looser, we have to do more. But what tends to happen, though, is financial conditions get in and out of alignment with what we're doing, and ultimately, over time, we get where we need to go. If I could also ask about the SEP from June that showed rate cuts. Do you expect the Fed to cut nominal rates next year while also continuing QT? So that could happen. The question is, is that consistent with? So if you think about both of them as normalization, imagine it's a world where things are okay, and it's time to bring rates down from what are restrictive levels to more normal levels. Normalization in the case of the balance sheet would be to reduce QT. So. To continue it, you depending on where you are in the cycle. So there are two independent things, and really the active tool of monetary policy is rates, but you can imagine circumstances in which it would be appropriate to have them working in what might be seen to be just different ways, but that wouldn't be the case. Let's go to Kyle. Thanks, Chair Powell. Kyle Campbell with American Banker. I have a question about the discount window. I'm wondering if since the bank failures of the spring, if you've seen signs that banks have taken more steps to be proactive in assuring that they're ready to use that facility if they need to. And if you have any sort of thoughts on whether policies might be appropriate for making sure that banks sort of test regularly to show that they are prepared to use it. Thanks. So that's a very important thing, yes, and yes to both sides of that. Yes, banks are now working to see that they are ready to use the discount window, and we are strongly encouraging them to do that, banks broadly. We did find, as you know, during the events of March, and that that it's a little clunkier. It can be a little clunkier and not as quick as it needs to be sometimes. So why not be in a situation where you're just much more ready in case you need to access the discount window? Let's go to Mark. Mr. Chairman, Mark Hamrick with Bankrate. You've talked in the past about getting the housing market back into better balance, excuse me, and also that the market might have bottomed. Where do you see that situation and balance, or lack thereof, right now, particularly with the constrained inventory of existing homes that might otherwise be coming onto market at a time when existing homeowners are reluctant to move? And of course, all of that happening with the 30-year fixed-rate mortgage still around 7% on the heels of Fed tightening, and with what you're talking about, tightening industry lending standards. Dobre, končíme s týmto pánom. Meeting už aj tak bude o chvíľočku končiť, čiže už to nevydržíme. Chcem ešte trošička porozprávať o Bitcoine, aby som tu nebol príliš veľmi dlho. Dobre, čiže ako si môžete všimnúť, ten pool je presne trafený. Ostaňme stať ako út v teplej vode. 42% hlasovalo, že ostaňme stáť ako út v teplej vode, a aj stojíme ako út v teplej vode. Čo sa týka marketu, teraz ukončí sa konferencia, alebo teraz skončí Powell o niekoľko minút, uvidíme, že ako a kam by to teda až mohlo dôjsť, ale zatiaľ príliš veľké očakávania teraz tomu nemôžeme dať. Minule sa stalo to, že ako náhle skončil Powell, nie ako náhle skončil Powell, ale zhruba o nejakú hodinku
hodinku a pol. V ten deň pred koncom trading dňa sa spravil ešte jeden taký mini pohyb. Pohyb by mohol celkovo nastať aj po ukončení S&P 500, alebo teda po zatvorení S&P 500 marketu. Zajtra si spravíme analýzku, zajtra spravím update na to, čo nám priniesie Bitcoin skrz toho, že teraz tu príliš veľmi toho nenačítame. Nič sa tu príliš veľmi extrémne nestalo. Bitcoin prakticky na tej 45 minútovke zase sa vrátil do toho istého teritória a ako si môžete všimnúť, proste pauzol som iba Powella, nie graf, a ten graf proste zase začína so stagnáciou. Čiže zatiaľ by som riešil asi to, čo nám ponúkajú hlavne teda aj väčšie timeframey, hlavne teda po ukončení streamu. Tu na to máme veľmi jednoduché, to, čo som rozprával predtým. Zatiaľ teda rezistencia, pokiaľ nie sme nad hodnotou $29 367, ani by som nešiel príliš veľmi do longu a ja vôbec mám taký pocit, že nepôjdem do longu, pokiaľ nie sme zatvorení na 12 hodínovke, nad 21 a až nad 30. Čiže tu mňa príliš veľmi v tejto range nezaujíma long. Long by ma zaujímal práve pri hodnote 200. Čiže tu by to bolo celkovo zaujímavé. Zatiaľ mi to naznačuje jednoznačnú story, dump, spomalenie a na ďalší leg down. Čo by celkovo teoreticky v tomto danom mini flagu súhlasilo, že tie targety by mohli byť teoreticky pri tej hodnote $28 370 a následne uvidíme na ďalší deň, tak ako Fed uvidí z meetingu na meeting, čo sa deje, uvidíme, že kam sa teda pohne Bitcoin. Čiže videli sme, alebo teda tie meetingy boli niekedy dôležitejšie skrz toho, že keď prišiel meeting, tak sme praskli nejaké veľmi dôležité a signifikantné hodnoty a následne sme proste zažili 3000-ový dump, 4000-ový pump a vtedy to bol signifikantný progres, hlavne teda keď sa zastavil ten market a následne mal follow-up, alebo teda, že vydržal do ďalšieho dňa proste na tej istej úrovni, tam potom po väčšine neprichádzali pumpy, alebo dumpy, po väčšine to bol dump, počas tých predchádzajúcich meetingov. Preto rozprávam, že dump proste robil follow-up. Teraz je už aj market celkovo vo fáze akumulácie, minimálne teda Bitcoin. Takýto pohyb je nič, vôbec. Je to prd vo vetre, by som to povedal, ako minule. Čiže na celom meetingu, že by sme mali pohyb od hodnoty $29 242 po hodnotu $29 500, $250 pohyb, to je o ničom, Ale zatiaľ teda trendujeme skôr smerom dole. Dobre. Ešte rozprávajú? Či? No a ideme. Ešte stále rozpráva. Či? Nie, už skončil. OK. Čiže príliš veľmi dlho to netrvalo. Dobre, čiže toto môžeme vypnúť. Toto môžeme si dať takisto vypnúť a toto si môžeme položiť tu napríklad. Dobre. Dobře. Čiže tu na príliš veľmi žiadne zmeny nie sú. Zatiaľ teda stále, čo sa 45 minútovky týka, máme tu náš kanálik, v ktorom sme teda ostali, alebo v ktorom teda ostávame. Je tu ešte, mám taký pocit, že aj regression trend tu vieme nakresliť, čiže máme tu nejakú trendovú líniu. Support rezistencia celkovo to krásne sedí. Tento event, proste bol fakey, OK, zatiaľ teda nič iné tu nehrozí. Indikátory, alebo tie menšie timeframy sú zatiaľ stále viac negatívnejšie naladení, ale možno sa na to vyspať a reagovať na market zajtra. Toto budem ja určite robiť, vôbec by ma neprekvapilo, keby sme ostali v tom teritóriu. Elischem, idem ti odpovedať na otázku a následne Marian. Ešte tak, Marianovi najprv, len tak rýchlo. Fakt mi nedáva zmysel, aby bolo BTC viazané na USD. Ono nie je viazané na USD, že čo spraví Amerika, to spraví Bitcoin. Po väčšine to tak je, a to hlavne skrz toho, že najviac peňazí je, ono to nie je naviazané, ono ber to ako misky váh, Čiže keď máš niečo pozitívne na jednom, tak proste stále tu máme misky váh. Hlavne teda, čo sa týka tradingu, skrz toho, že ty to potrebuješ voči niečomu predať. Čiže napríklad, keď Bitcoin
keď Bitcoin je stagnujúci ako napríklad teraz a napríklad dostane Dogecoin nejakú pumpu, tak proste máš pár Bitcoin voči Dogecoinu. Dogecoin začne naberať na hodnote a Bitcoin voči Dogecoinu začne klesať. Alebo práve naopak. Čiže stále to berá ako misky váh. To nie je tak, že dolár má nejakú kontrolu nad Bitcoinom. Tým, že ľudia sú tradery, sú investori, sme riadení prakticky našimi emóciami, alebo veľa ľudí je riadených emóciami, teda každý mám taký pocit, čo sa týka tradingu a investovania. A preto, keď vidíš veľmi zlý market, alebo veľmi dobrý market, veľmi dobrú správu pre americký dolár, ktorý by mohol rásť smerom hore, nás to možno nezaujíma, hej, že proste nás tam nechce mať Bitcoin, chce mať kryptomeny, nechce mať dolár a nechce mať fiat, ale chce mať kryptomeny, tak proste ty to neriešiš, že či dolár je silný alebo nie je silný, tebe je to úplne jedno. Tak ako mne je to úplne jedno, že či ako sa darí doláru alebo nie. Proste mám Bitcoin hotovo, vybavené. Hej, a keď potrebujem cash, tak proste si to viem zameniť, kedy chcem, hej, hoc akú kryptomenu. Lenže veľa ľudí tak to nie je, ako sme tu my. Hej, čiže veľa ľudí sa riadi čisto marketom a berie tento market tak, ako berú akciový market alebo Forex. Proste riadia sa kurzom, snažia sa nájsť, čítať hodzaké správy, fundament a vymieňať jeden coin za druhý, alebo teda jednu menu za druhú, alebo jednu akciu za druhú menu. Čiže skôr je to teda o tom. Dobře, a poďme teda na Eliskem. Eliskem dal donate, ďakujem ti veľmi pekne za stokaček. Rád bych nyní investoval větší částku do Bitcoinu, nebo to rozdeliť na menší a dát to do vyklesávajících altů, nebo ešte skúsiť chvíli počkať na dump. Tak prakticky si tam zadal si všetko, čo len si mohol. Keď máš také... Keď sa nevieš proste rozhodnúť medzi... Lebo to sú úplne... veľmi ďaleko vzdialené otázky od seba. Čo sa mňa osobne týka, najprv by si mal vedieť, do čoho vlastne chceš investovať. Lebo keď ti ide o Bitcoin, tam potom je úplná hlúposť rozmýšľať vôbec nad kumuláciou altcoinu. Proste keď ti ide o Bitcoin, podľa mňa rozdeliť zo pár nákupiek a kumulovať Bitcoin. Ak chceš rozmýšľať nad altami, tak proste áno. Ani nie, že vyklesávajúce alty, ale altcoiny, kde sa spomalil ten market. Hej, čiže ako náhle vidíš altcoiny, ktoré sa spomalujú, hej, vtedy by som altcoiny, ktoré sa spomalujú, hej, ktoré majú nejaký ten, alebo teda sú bullish, alebo sú naladené viac bullish, majú niečo zaujímavé, hej. Rôzne kryptomeny, či už Litecoin, hej, má celkovo dobrý graf, Ether, Cardano, Cardano ešte nemá, Solana ešte stále nemá, ale proste z takých tých lepších kryptomien, hej, pozrieť sa na to, že či sme náhodou na 200, že či tam nemáme nejaký trend smerom hore. Je jeden coin, na ktorý sa ja teraz celkovo dosť úpenlivo pozerám, ktorý proste za svet nechce padnúť, a to je RDNT. Áno. Hej, proste máš niektoré coiny, ktoré začínajú trendovať, ktoré sú celkovo zaujímavé, majú nejaké línie supportu a rezistencie, treba si len nastaviť a určitú hodnotu, kde to vlastne kumulovať. Ale to, že do čoho ty vlastne budeš investovať, to by si mal mať jasné predtým, než tam štúriš nejakú tú korunku. Hej, ak si maxík, tak tam proste nemáš o čom. Napríklad, ak nevieš, že by si chcel aj do jedného, aj druhého, ale strašne uznávaš Bitcoin, alebo teda oveľa viac uznávaš Bitcoin ako altcoiny, tak proste to rozdiel, čo ja viem, 60/40, alebo 80/20, že 80% tej tvojej väčšej sumy, ktorú chceš investovať, začneš investovať, alebo začneš pomaličky kumulovať a rozdelíš si to na viaceré nákupky na Bitcoin a zvyšných 20% vopcháš do nejakého kryptoprojektu, ktorý je v top 100, top 200, proste vybere si niečo zaujímavé, budeš počuť niečo zaujímavé, alebo sa ti zapáči nejaký projekt, tak proste tých 20% rozdelíš napríklad medzi 5 alebo 10 projektov maximálne, hotovo, nebaví sa a budeš čakať, hej. Či to dáš na jednu nákupku alebo na viac nákupiek, ak ti nejde o altcoiny, ak ich máš na odpredaj, tak ti to teoreticky môže byť jedno, lebo aj tak to budeš odpredávať až na konci bull marketu. A či chvíli ešte počkať na dump,
keby som nemal nakumulované vôbec nič, určite by som nečakal na dump. Ak máš nakumulované väčšie množstvo a napríklad si kumuloval pri hodnotách 25 000, 20 000, 18 000, ak si kumuloval pri týchto daných teritóriách, tak by som si počkal ešte na dump, lebo tu nám môže, ak nie si zase spokojný s tým svojim portfóliom, tak by som sa pozrel na tie levely 28 až 25. Hej, čiže to strašne závisí, tá otázka je dosť komplikovaná. Hej. Ale myslím si, že som ju zodpovedal. Čo povieš na Digibyte? Ani veľmi nič. Hej. Neviem, že ako vyzerá ich graf. Ale dneska sa nechcem už pozerať na coiny, lebo ma fakt, že bolí hlava. Spravíme si niekedy livestream, teda ďalší bude v pondelok, zajtra bude livestream na Patreone, čiže možno sa pozrieme na nejaké coiny. Po prípade uvidím, že čo budeme robiť cez víkend. Ak budem mať čas, tak možno spravíme ešte tento týždeň nejaký extra livestreaming večerný čisto na coiny. Keď nie, tak ďalším týždňom už to bude pokojnejšie. Budem sa snažiť lebo chcem, aby boli Patreon livestreamy také, dobře, budeme končiť, prakticky sme si všetko povedali. Chcem, aby tie Patreon livestreamy boli také, že nedeľa chill stream, pokecáme si len tak, hej, keď chcete, budeme rozberať coiny, proste to je jedno, čo budeme riešiť, to bude na vás. A tie útorok a štvrtok livestreamy, aby boli skôr o grafe, o spote, o zaujímavých coinoch na kumuláciu, proste také skôr grafové. A to by som chcel spraviť aj na livestreamoch, pondelok, len doinformovanie o nejakých správach. Ak budem stíhať, tak spravím správy najprv, hej, alebo spravím nejaké mini správy a následne sa venovať grafu. Čiže teraz to bol špeciálny meeting, je to raz za uhorský rok, alebo raz za 60 dní, raz za 45 dní, kedy počúvame iba Pavlíka, ale normálne proste treba chodiť na tieto livestreamy. Vidím, že tu je trošička viac ľudí, ale normálne naše livestreamy potom vyzerajú tak, že sa bavíme o hocičom a keď sú coiny, tak proste rozoberáme coiny. Čiže určite by som bol veľmi rád, ak by ste prichádzali na livestream, kde môžeme potom rozoberať viac tých coinov. Teraz sme tu už zhruba nejakú hodinku 45 minút, čiže ja si chcem takisto oddychnúť a preto budeme pomaličky končiť. Keď nemáš aspoň pár desiatok tisíc eur, tak investovaním do high cap coinov, ktoré spravia v ďalšom bullrune 10-20x nepomôže. Prečo by to nepomohlo? Keď máš raz nastavené portfólio a nerozmýšľaš nad tým, že je to proste na mesiac, na deň, na 3, pozerá sa na to z veľmi krátkeho timeframeu. Ja som tu od roku 2017, tie investície som tu nemal príliš veľmi vysoké, moja začiatočná investícia bola 50 a každý jeden bull market, každý jeden bear market to vyzerá stále lepšie a lepšie. Hej, čiže len proste si treba stanoviť normálny timeframe. Treba sa na to pozerať ako na biznis. Treba sa pozerať na to ako na dlhodobú investíciu. Proste pracuješ na sebe, pracuješ na svojom portfóliu. Ak si raz nemôžeš dovoliť tam proste nasúkať $1000, $1000 eur, tak proste to tam nedáš. A to, že má nejaký coin veľký market cap a nemôže sa dostať na nejaké zaujímavé hodnoty, to si takisto nemyslím. Lebo zase tie coiny, ktoré majú veľký market cap kvôli niečomu. Kvôli niečomu ho majú. Kvôli tomu, že niečo aj ponúkajú. Čiže pri tých low cap coinoch je to flip. Hej, čiže mne keď flipne, ja keď mám radšej pozerať sa na to, že zainvestujem do 10 coinov, ktoré mi zarobia 10x a ty proste budeš mať 100 coinov, alebo ty zainvestuješ do menších coinov s malým market capom a ty budeš len mať 50-50 chance na to, že OK, dúfam, že tých mojich 10 projektov spraví nad 10x, alebo pôjde. Tam tie predpoklady sú veľké, skrz toho, že potom príde šialenstvo, psychopatia a ľudia proste budú pumpovať do toho marketu peniaze a budú hľadať nejaké tie super low cap coiny, ale negarantuje ti to nič. Žiadne objemy hrúza. Áno, je to proste hrúza, čo sa deje na tom markete.
Nie, prvá moja investícia bola 50 eur, nie 50 000. 50 000 by som na prvú šupu tu určite nedal. A začalo to pekne, hej. Oveľa som prišiel vďaka úplným začiatkom, hej, ale veľa ma to naučilo, veľa ma to, a následne to oveľa zlepšilo tú situáciu, ktorú mám teraz. Alebo v ktorej som bol predtým takto, hej, že začalo sa to navyšovať dosť brutálne. Len proste treba, hej, ja mám to dobre, že mám tú zábavku, že každý deň sa na to pozerám, každý deň to sledujem, proste. Vidíš, preto napríklad je niekedy začať presne opačne. Hej, Bak si hovorí, že jeho prvá investícia bola 10K a teraz už mám 1000, nie K, ale 1000 Ečok. Dúfajme, že sa to vráti čím rýchlejšie, tým lepšie. Naspäť nad 10K, výrazne nad 10K. Len preto treba mať takéto, že radšej niekedy pomaličky začať. Zase ja som možno až niekedy príliš veľmi konzerva, ale zase niekedy som oveľa viac riskoval v kryptomarkete ako teraz. Teraz už teoreticky nepotrebujem vyhľadávať nejaké šialené low-cap coiny. Robím to a hľadám ich. Aj to, že jednak ma to baví, aj že to posúva ten... No, dobre. Neposúva to tento kanál, keďže tento kanál stagnuje, ale proste chápem tých ľudí a bol som presne v tej situácii, kedy proste moja investícia bola taká, že OK, zarobil som nejakú extra korunku a z tej extra korunky budem dúfať, že zarobím nejakú väčšiu korunku a presne som tiež tak rozmýšľal, že zainvestujem do každej jednej riti, čo má malý market cap a nebola to príliš veľká sranda a nezarobilo mi to toľko, keď rozložíte si to na bezpečnejšie, väčšie market capoviny a následne budete mať aj nejaké minicoiny s menšou sumou, ktoré môžu viac odpáliť. Ale keď neodpália, spravia vám veľmi pekné plusové percentá tie market cap, ktorí majú väčší market cap. Aký názor na krypto má Klaudia? Vôbec žiadny. Ju to vôbec nezaujíma. Čiže asi takto. Ani neviem, že či vie definíciu Bitcoinu. Ja som nikdy taký nebol, že by som niekoho do niečoho nútil alebo presvedčal. Nie. Proste, hej, poviem ti o tom, začnem ti o tom rozprávať. Ak ťa to nezaujíma, OK. Nebudem ťa nútiť, presvedčovať, že chod do krypto. Nie. Nechceš? Nemusíš. Prídeš o rok za mnou, že si ma nepresvedčil? Dobre. Tak nikdy nie je neskoro začať. Hej, čiže ja vôbec nikoho. Hej, Klaudia, keby chcela, môže. Budeme o tom informovať o všetkom. Nechce? OK. Pohode. Dobre, dámy a páni. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli na tento daný livestream. Videá budú napredovať. Kanál dúfam, že takisto. Môžete nechať... Nechajte, tí, čo ste tu teraz. Skončím tento daný livestream a čo chcete si pozrieť napríklad nejaké coiny. Napríklad Alexej napísal Digibyte. Čo povieš na Digibyte? Alebo Rastislav napísal Solana na 15 minútovke. Na 15 minútovke neviem, hej, to také na Patreone, ale keď skončím tento livestream, choďte naspäť, alebo teda dajte refresh, objaví sa vám komentová sekcia, nakomentujte to tam, ja si to pozriem a do víkendu by som spravil nejaké coiny na vaše, ktoré vy chcete, ale na tých väčších timeframeov. Čiže si porozmýšľajte, dajte tam nejaké coiny. Nesľubujem, že to stihnem okamžite a na všetky coiny, ale budem sa snažiť. Prečo by nie? Dobre, ďakujem veľmi pekne, vidíme sa v ďalšom videu. Zatiaľ vám prajem veľmi pekný večer a užívajte si to, že sa vôbec nič nestalo.